Tama. Ayla. Kevin. Mali. Ma. Si Joy. Lola. Lola. Kevin. Tama. Ayla. Si Carla. Mali. Ulit. Lola. Ha? Hello, Lola. Si Tony. Mali. Lola. Si si Daniel. Mali. Lalaki. Isa pa. Lalaki yun. Si Carla ngayon eh. La. Ay, teka, hindi ko narinig. Lola. La. Si Tintin. Mali. Hoy, magsama-sama yung mali dyan. I-identify pa kayo ni Lola. Ano yun? Sino? Sino yun, La? Sandali, hindi ko narinig. Lola. Si Gael. Tama. Ma. Si si Nene. Mali. Si Kurt. Tama. Si Daniel. Tama. Oh, sino pa yung mga hindi nahula ni Lola? Si si Parang kasing pusa eh. Parang nagmiyaw eh. Meow. iniiba naman kasi boss. Yun normal lang kasi. Si si Isa pa, isa pa. Alpa. Isa pa, isa pa. Madaw eh. Si Nene yan. Tama. Mami. Si Joy. Mali, nahulaan mo na si Mama eh. Nahulaan mo na si Mama eh. Oh, next. Si Tintin. Mali. Si Tony. Tama. Ayla. Si si kaninong asawa? Lola. Si asawa ni Gian. Si Pansit Boy. Si Ron. Ayun. Tama, tama. Si Pansit Boy yun eh. Ulitin mo. Mama Ana. Si si Carol. Tama. O, sino pa hindi nahula ni Lola? Si Tintin. Ma. Ma. Si si Crazy. Ah! May isa pa hindi nahulaan. La. Hello. La. La pengi pera. Apo ka ba? Apo ka ba? Hindi ko na alam. Mga burrito ka. Saan ako galing? Dito. Dito. Mother. Si Chumar. Parang ayaw niya. Okay na yun. Wow! Okay na, iikot pa. Gusto ko sumasayaw. Uwe! Oh, oh. Uwe! Oh, wala, wala.
Sino ba ang gulay yan? Pagsamahin, pagsama-samahin. Salad, fruit salad. Kanin. Uy, dapat sasayaw ko na rin. Okay, magtutuos po ang dalawang magkapatid. Cecil. Ayan, tama kasi kayo. Mag-basketball. Talo po si Antoinette. This bubble number 5. Lower! Ay, maganda ka ba? Pero ulit, taste na. Nako! Dami yun eh. Dapat gawin na sa kayo, kasayo niyo dapat. Tayo! Pagpagalin. Tingin sa buwan! Nakapunin natin mata. Ang galing mo nga sa baba. Mga 10-20 girls. Ay, mga baba. Marami na may pasok. Mga baba. Dapat hindi. Malapit natin yun. Patas! Ulit. Alam niyo ba ito sayawin? Auto shop yan eh. Hindi. Wow, galing ah! Sa nito, no? Gonna live up again in the night. Sabay-sabay. Tayong lahat! Sama-sama. 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 Oh, isang street. Bola
Antayin niyo daw yung chorus. Galing ha. Yung game natin. Guess the movie. With emoji. Emoji? Yeah. Basta, pick! Oh, naghiwalay yung mga nanalo sa natalo. Nasaan yung mga nanalo? Oh, maghiwalay muna kayo. Yung natalo dito. One, two, three, go! Sorry! Gen Z! Gen Z! Second move. One, two, three, go! Sorry, Jenny! Tama. One, two, three, go! Home Alone! Home Alone! Biyang bagay One, Titanic ba? tama! Titanic! Titanic! One, two, three, go! Star Wars. Tama! One, one, two, three! Yes! Wala na to eh. Tama! One, two, three! Avatar. Tama! One, two, three, go! Snow White! Tama! One, two, three, go! Lord of the Rings.
Mali. Hindi. Ayun yan. Spider-Man. Hindi. Ay, ano? Madam Web! Madam Web! Hindi! Ako na! Wendy! Hindi! Hindi! Wednesday! Wednesday! Wednesday. Ah, Wednesday pala! Ano Wendy? Sino si Wendy? Thursday. Madam Web! Madam Web! Bitawan! Wednesday! Tama yun! Tama Wendy! Wendy! Sabi niya! Loser team. Ulit, sige. Game ah. Chantray ah. Oh. 2 points daw kapag nakatayo. Nice ka dyan, guys. Not following the rules, ah. You're not following the rules eh. Okay, Oh, nakatry lang pero... Ay, tayo kapag hindi. oh. Dahil tanong ko 2.20 yun ah. Mamili ka daw, ah. Betty, may babalik ka ba dito? Ano? Ang kente kinuha ko. Ay! Ang kente ah. Pinala ko yan. Were you scared of Never stop fighting. Dalawa. Okay, next. Isa. Dalawa.
Okay, guys. Okay. Yes. Oh. Pag 5 piso, 4. Sige, apat na, wala. Wala na ba, Ted? Ano yung ka? Meron ba na 10 pesos? O, meron ba 10 pesos? Ayan. Dahil wala na 10 pesos. Gusto ko sana yung ngayon. Oo. Ano na, okay na, 5. 5 point. Kaya nga, kaya, ikaw pa rin. Wala yung balance ko! Wala yung swerte ko! Limang point. Dahil 10 piso na lang? 10. 10 point.